नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 11 अगस्ट सोमवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखिया पूर्व आप गोटे अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकड़ा। नंबर 1 भारत में प्रथम थर वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज प्रतियोगिता आयोजन भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठारे कराइथिला। एक दिवसीय विश्वस्तरीय प्रतियोगिता पुरुष 400 मीटर दौड़ फाइनाल बाजी मारिला भारत प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में हासिल कले भारतीय। यह प्रतियोगिता आयोजन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया क्रीड़ा और युव सेवा विभाग आनुकूल्य प्रतियोगिता 18 इवेंट अनुष्ठित होता। तेबे एथिरे 17 देशरू 160 जन क्रीड़ाविद प्रतियोगिता अंशग्रहण करते जहाँफल बाजी मारी भारत फास्ट सेकेंड थर्ड रे भारत अच्छी। परवर्ती खबर राज्य में प्रबल वर्षा जारी आसंता 12 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रही 16 जिला को येलो वार्निंग करछि पाणीपाग विभाग सेपटे 15 तारिख पर 26 जिला को येलो अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग तलिया अंचल को सतर्क रहिबा सहित समुद्र को मत्स्यजीवी को बारण कराइछि 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिब ता सहित कहुछि लगातार 5 दिन वर्षा रहिबो विशेषकर कोरापुट मालकानगिरी प्रबल अति प्रबल वर्षा हो बोली एनेकी ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर होची छात्री मृत्यु घटना रे पुरुष बंधु गिरफ आपण मन जानिथिबे पट्टामुंडिया काठियापड़ा रे छात्री जनक निज देह रे किरोसिन पकाई मृत्युवरण करथिले। एबे पुरुष बंधु प्रमोद बेहरा को आज गिरफ करछि पुलिस। पुरुष बंधु प्रमोद बेहरा गिरफ ने सूचना दैछन्ती केन्द्रापड़ा एसपी। तबे कहैछि पुरुष बंधु कोटी छात्रींकर अश्लील फोटो तांको बापांको तांको परिवार लोक पठाउथिले एवं ब्लैकमेलिंग मध्ये करथिले। मृत युवती सेति पय कि किरोसिन ढाली आत्महत्या करथिले। तेबे कहुछि एने कि पुलिस एवं तदंत करुछि जुलाई 17 युवती अश्लील वीडियो भाइराल हेबारु बापा पाखु पठाइथिले आ दुई जण मोबाइल भाइराल उद्देश्य पठाइ जाइथिला बोली प्रमोद कहिसंती। तेबे काठियापड़ा रे लागिथिबा सीसीटीवी रे समस्त हस्तगत होईछि। एपटे मृतक बापा घर जिबार एवं फेरिबार दृश्य हस्तगत होईछि। से दिन 11:40 रे गाँ रे लोकंको धां दौड़ सामना को आछि एने कि सूचना मिलिछि। तेबे पुलिस एबे तदंत जारी रखिछि मृतर पछर रहस्य कोन। परवर्ती खबर होची बड़ परिवर्तन कला सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा पढ़ुवा सीबीएसई छात्र छात्री पाठ पढ़ा पद्धति रे परिवर्तन आने पे एक बड़ पदक्षेप नेछि। जातीय पाठ्यक्रम ढांचा अधीन रे एबे पाखापाखि नवम श्रेणी रो ओपन बुक बा असेसमेंट बा ओबीए कार्यकारी करिया पे कह जाउची। एही परिवर्तन 2026-27 शिक्षा वर्ष रु आरंभ हेबो। एही योजना अधीन रे वर्ष को 3 थर पेन पेपर परीक्षा हेबो जेउथरे भाषा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान भली मूल विषय अंतर्भुक्त हेबो बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर गोटे चांचल्य खबर नाबालिका को गण दुष्कर्म एभली घटना घटी हरिद्वार रे नाबालिका झील को गण दुष्कर्म करी एका बेले अभियुक्त माने छातर तलकू फेंगी देथिले। एभली चर्चार विषय पलटिछि अभियुक्त यथाशीघ्र गिरफ करबा दाबी करिसेंती स्थानीय लोके। एही समय पुलिस एक मामला रुजु करी खोजाखोजी मध्ये आरंभ करिछि। तार कुआ जाउछि एठारे एक गोशाला निकट रे निर्मित कोठरी रे 3 जण युवक 14 वर्षीय नाबालिका को गण दुष्कर्म करथिले। स्थानीय लोक माने कोठरी गेट खोलिबा परे डाकिबा परे अभियुक्त झीलटी को छात तलकू फेंगी देथिले। झीलटी को चिकित्सा पे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराइछि जेउठारे तांको अवस्था पे संकटापूर्ण मध्ये अछि। गाँ रे एबे क्रोध व्यापी चलछि विलंबित रात रे एभली करचंती जहाँ फल समस्त मिसिक एबे खोजुचंती। परवर्ती खबर होची रैगिंग रो सीमा पार सीनियर माने जूनियर को माड मारिबा सहित देले करेंट शॉक एभली वीडियो भाइराल एबे होची। आंध्र प्रदेश रे एभली घटना घटची सरकारी जूनियर कॉलेज रे रैगिंग रे आश्चर्यजनक घटना सामना को आछि। 5 जण नाबालक द्वितीय वर्षर छात्र जने प्रथम वर्षर छात्र को निर्मम भावे आक्रमण करिसंती। शेषरे मन मानिलेन जे विरोध आघात मध्ये देथिले हत्या धमक मध्ये देथिले। एही आक्रमण रे जणे बाहर व्यक्ति अभियुक्त को सहायता मागिथिले। यार वीडियो भी सोशल मीडिया रे भाइराल होची। वीडियो रे गोष्ठी जणे पुओ को घेरी चापड़ा मारुथवा देखिबा को मिलिची। एने कि पुलिस कहि तुरंत आ ऊपर कार्यानुष्ठान नेबो। परवर्ती खबर होची देश को बड़ उपहार देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 3टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबुज पताका देखाई मोदी शुभारंभ करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिन बेंगलुरु रे एबे रेल स्टेशन रे 3टी वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन करिसंती।
ଏହି ଅବସରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ବି ରୋଡ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏନେକି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ 1000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରୂପ ନୁହେଁ, ଗୋଲ୍ଡ ଲେବୁଲ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆୟୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ବଡ଼ ଅଫର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମିଳିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେଟ କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ରିହାତି ମିଳିବ। ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଫର ଫେଷ୍ଟିଭ ରସ୍। ତେବେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 14 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିବା ଆସିବାର 20% ରିହାତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଞ୍ଚଳର ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି କଳା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଙ୍କ ସହର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନହେଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକୀ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା କଟକ ଇଦାଗ ପଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଖଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରମ୍ଭା ରାଜ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରଥମ ରମ୍ଭା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ଲାଗି ହେଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜରାଟ ସୁରଟ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରି ସେଠାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଗଞ୍ଜାମ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ରହି ଚାକିରି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବା ହସ୍ପିଟାଲର 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେକି ହସ୍ପିଟାଲରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଛି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡରରେ 6ଟି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଏଥର ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଇର ଘର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଧୋକା ଖାଇଲେ ବିରାଟ। ଡି ଭିଲିୟର ସତ ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଖେଳାଳି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ରଜତ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଷୟରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେବ ରଜତଙ୍କ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ସତ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଲୌକିକ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାଗ ସାପ ଯାଉଛି, ଇଏ ଜଗିଥିଲା କାଲିଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକକୁ, ଗଲା ଗଲା ଦେଖିଲ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକେ ଏତିକି କହିବା ବେଳକୁ ସାପଟି ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଦିନରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଗ୍ରହ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକଣ୍ଠ ଗଡ଼ କଣ ଟୁଆର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତକ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦାରୁରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରଥ ଚକ ଏବଂ ସଦୃଶ ସୁଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନିତାଙ୍କ ମହଙ୍ଗା କାର। ଏବେ ନିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ମହଙ୍ଗା କାର। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି 2 କୋଟି ନୁହେଁ କି 50 କୋଟି ବି ନୁହେଁ। ତେବେ କାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି 600ରୁ ଅଧିକ କାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଟୋଟାଲ 11ଟି କାର ବୁଲୁଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ତେବେ ନିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍। ସ୍ପିଡ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫନ୍ଦି ଫିକର। ଦିନ 2 ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଗେଞ୍ଜି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ମାଲିକ। ସାଧାରଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପିଡ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ପିଡ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନ ପକାଇ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର। ସ୍ପିଡରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଲେ ଅନିତା ହସନନ୍ଦିନ।
ନେଲେ ଦୁଇ ମା ଛେଉନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନିତା ହସଲେନ୍ ଟିଭି ପରଦାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା। ନିଜ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଅନିତା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେହି ପରିବାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ମା ବିନା ବଢୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିର ମାର ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ସକାଳୁ ଗଛ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ମା ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପିଲାର ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇଟି ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏହି ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ଉପହାର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ବଡ ଉପହାର, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଋଣ ମିଳିବ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବାଲାଙ୍କ ଲାଗୁ ହେଲା 3ଟି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୋଇଯିବ ଜେଲ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଡାଟା ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ କିଛି ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଫୋନକୁ ନେଇକି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଣେ ତେଣେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଯଦି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ପର୍ନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 70% ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ନ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 12ଟି ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଗିରଫ। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଗଲେ ଜେଲ। पुलिस हाथ में धरा पड़े नकली गुमास्ता। पुरी सिंहद्वार टाउन पुलिस 12 जण नकली गुमास्ता गिरफ्त कर कोर्ट चालना कर धारा 111 अनुसार नकली गुमास्ता पुलिस गिरफ्त कर कोर्ट चालना कर सूचना अनुसार महाप्रभु दर्शन पर श्रीमंदिर प्रतिदिन हजार हजार श्रद्धालु आसती। श्रीमंदिर संस्कृति परंपरा विषय सेवायत एवं सेमानकर गुमास्ता माने यात्री मानक टिकी नहीं तथ्य प्रदान करती। किसी नकली गुमास्ता अण सेवायत मानक यात्री मानक ठक दुर्व्यवहार कर शिकार होती। एने अनेक थर थाना अभियोग पर एबे एक्शन मोड को आसी पुलिस जहाँ 12 जन को गिरफ्त करिछि। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर एथर आदानी पेट्रोल पंप हेबो। तेबे कह भारत में खूब शीघ्र बदली पारे पेट्रोल और डीजेल बिक्री नियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्तमान लाइसेंसिंग नियम में बड़ परिवर्तन करुच्ची। तेज सरकार विचार मुताबिक बदलुची परिस्थिति एवं विकल्प शक्तिर महत्व को रखी पुराना नियम आवश्यक परिवर्तन जरूरी अटे। एथर पेट्रोल डीजेल बिक्री कर आदानी ग्रुप। ता सहित आउ गोटे पुणी बड़ खबर अच्छी ओडिशा अभिवृद्धि जोग देवाई उद्योगपति मान आमंत्रित कर मुख्यमंत्री। अंतर्जातीय स्तर 2 दिनिया जातीय उद्योगपति मान सम्मिलन टाइकन भुवनेश्वर 2025 उद्घाटन संस्करण में उद्भावन और एआई चालित अभिवृद्धि अंतर्जातीय सहभागिता दृढ़ प्रतिबद्धता शेष होती। टाई भुवनेश्वर द्वारा ओडिशा सरकार सहयोगित आयोजित कार्यक्रम में सिंगापुर यूएई श्रीलंकार 5 रु अधिक प्रतिनिधि एकाठी करथिला। स्टार्टअप टेक्नोलोजी उद्योगपति को आणिकी ओडिशा किभଳି उन्नति हो से विषय में आलोचना होता। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर अमेरिका उपर पड़ी शनि दशा। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स F-35 युद्ध विमान जापान में जरूरी अवतरण कर जहां चीन राष्ट्रीय गणमाध्यम ग्लोबल टाइम्स ब्रिटेन सामरिक सामर्थ्य उपहासर कारण पलटि। यह घटना रविवार जापान युक्तराष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन में चलता यौथ सामरिक अभ्यास घटी कहुछि। परवर्ती खबर होची बोर्डिंग स्कूल 3 छात्र निखोज। सिमलार एक पुरातन बोर्डिंग स्कूल 3 जन षष्ठ श्रेणी छात्र निखोज होइचंती। सेमाने हॉस्टल बाहर को जीवा बेले निखोज होइचंती। एपरन तांकर मध्ये पत्ता मिलुनी। एक अमेरिका नंबर सेमाने मां बापा को धमक देई पिल्ला को नै जाओ एवं पैसा दियो बोली कुआ जाईची। एने कि मध्ये बापा मां आश्चर्य होउचंती। ता सता आ गोटे बड़ खबर सुभद्रा को नै कि बड़ खबर जो माने सुभद्रा टंका पाइचंती तांको पई तो भलो। कोटी हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलथिला किछि दिन पूर्व। तेबे एबे 21 वर्षर जो माने होई जाइछन से माने सुभद्रा पोर्टल आवेदन करि परिबे। ता सहित जो माने 60 वर्ष होई तांको तो सुभद्रा टंका मिलनते से माने भत्तारे शामिल मते होई परिबे, जहा फल प्रति मासरे मते भत्ता पाई परिबे। आगु भत्ता टंका मते बढुछि बोली सरकार कहिसंती। 60 वर्षर भत्ता टंका पाखापाखि 3000 टंका बढ़ी पारे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा एसएचजी महिला को बिना सुधरे 1 लाख टंका ऋण जोगाई देबे। 40,000 नियुक्ति सृष्टि हो। एने कि जो माने बिहार बाहर को चाकरी करछन से माने
ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଗାଁ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା, ଝିଅ ହେଲେ 12,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା କରିବେ। ଏନେକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ୟୁପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ କଲେଜ ଦୂର मेधावी छात्री होइथिबे ताको स्कूटी मागणारे देबे। एपटे मोदी सरकार କହିଛନ୍ତି जे खूब जल्दी भारत अर्थनीति रे 3 नंबर आसीबो। भारत अर्थनीति रे आगे होची स्टार्टअप इंडिया हेबो, जहां पर जे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हेबे पे चाहउचंती सेमाने निश्चित डिजिटल स्किल मध्ये शिखिबा दरकार। तबे ये थिला आज देश विदेश राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी भल लगितले वीडियो को लाइक करिवे सहित चैनल नथिले सब्सक्राइब कर देबे। जय जगन्नाथ।